बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स जिसने अंधेरों में रोशनी फैलाई, एक पैगंबर जिसने जहालत को इल्म में बदला, जिसकी ज़िंदगी रहमत थी सिर्फ एक कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए। हम लेकर आए हैं एक सिलसिला जिसमें हम बताएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हिस्सों में, बचपन से लेकर वफ़ात तक हर मंज़र, हर वाक़या कुरान, हदीस और तारीख़ की रोशनी में। ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक ज़िंदा मिसाल है। तो चलिए शुरू करते हैं सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला हिस्सा। रसूल करीम ख़ातिमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात को कहीं कुरान मजीद में फरमाया गया कि वह अल्लाह ताला की किताब यानी उसकी फरमाई हुई बातों की तालीम देते हैं और दनाई की बातें बताते हैं और अखलाक की दुरुस्तगी सिखाते हैं। और कहीं फरमाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम अखलाक व किरदार के हामिल हैं। और कहीं फरमाया गया तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में अच्छा नमूना है, यह उसके लिए है जो अल्लाह से उम्मीद करता हो और आखिरत के दिन से उम्मीद रखता हो और जिसने अल्लाह को बहुत याद किया हो। अलगर्ज यह कि मोमिन के लिए अल्लाह के आखिरी और बरगुज़ीदा रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशनी का मीनार है। अपनी ज़िंदगी के लिए उनसे रोशनी हासिल करना, उनके नक्शे कदम पर चलना और ज़िंदगी के किरदार व अखलाक व सिफ़ात में उनको अपने लिए नमूना बनाना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। इसी में सलाह व फलाह है और यही मर्द मोमिन का वतीरा व तरीका है। और जिसने इस वतीरा और तरीका से इन्हिराफ किया या तगाफुल बरता वह सही रास्ता से दूर हुआ और उसकी ज़िंदगी ज़ात मुस्तकीम से हट गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को समझने और उनकी पैरवी करने के लिए दो अहम शर्तें हैं। एक तो यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादाराना और मुहिब्बाना ताल्लुक़ हो और वह ऐसा हो कि उस ज़ाते अज़ीम पर सब कुछ कुर्बान किया जा सकता हो। सिर्फ़ ज़बान से मोहब्बत का इजहार ना हो बल्कि वह हकीकत हो और उसमें इखलास हो, जैसा कि सहाबाए किराम को था कि इस्लाम की वफ़ादारी की सज़ा में कत्ल किए जा रहे हैं और उनसे पूछने वाला पूछता है कि बताओ कि क्या तुम इसको कबूल करोगे कि तुम्हारी जगह इस वक्त तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते और तुम बच जाते। वह जवाब देते कि मैं तो इसके लिए भी तैयार नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में कांटा चुभे और मैं इसके इवज़ में मौत से बच जाऊं। हजरत हसन बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने एक मदहिया शेर में कहते हैं कि मेरे बाप और दादा और ख़ुद मेरी इज़्ज़त व आबरू सब कुछ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए निशाना और ढाल हैं। बल्कि एक और जंग से वापस होने वालों से एक खातून पूछती है कि क्या हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं? जवाब देने वाला कहता है मगर तुम्हारे वालिद शहीद हो गए। वह पूछती है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं? वह जवाब देते हैं कि तुम्हारे शौहर भी काम आ गए। वह पूछती है कि यह बताओ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं? वह कहते हैं कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
خیریت سے ہیں، وہ کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے رہیں تو ہر مصیبت کم تر ہے۔ اگر مومن میں ایسی یا اسی سے قریب تر محبت نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور مخلصانہ پیروی، تابعداری اور وفاداری نہیں ہو سکتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یعنی اخلاق و صفات بندگان خدا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاملہ اپنے سے برا چاہنے والوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک، رضا الہی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب، آخرت کی فکر، ہر ایک کے لیے ہمدردی اور خیر طلبی، دنیا و دین میں اس کی کامیابی کی فکر، اس کے صلاح و فلاح کا خیال، یہ سب جاننے کی کوشش کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ اخلاق و محبت کا کیا برتاؤ کرتے تھے، اپنے آل و عیال کے ساتھ کیسی شفقت کرتے تھے، غیروں اور دوسروں کے ساتھ کیسی ملاطفت و ہمدردی کرتے تھے، لوگوں کی دینی اصلاح اور ان میں خدا طلبی کا جذبہ کس طرح پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار کی رضا کے حصول اور اس کی ناراضگی کے کاموں سے بچنے کے لیے کیسی تربیت و تلقین کرتے تھے۔ یہ دو شرطیں ہیں جن کے ذریعہ ایک مومن کو اپنی زندگی سنوارنا اور اپنے ایمان کو سچا بنانا ہوتا ہے۔ یہ شرطیں پوری ہو تو یہ مقصد حاصل ہوتا ہے اور یہ شرطیں پوری نہ ہو تو مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ معلوم کر کے اس کی پیروی نہ کرنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہیں جوڑ نہیں کھاتا۔ بعض وقت آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جاننے کی کوئی فکر نہیں کرتا اور اس سیرت طیبہ کے مطالعہ سے حاصل ہونے والے اخلاق و صفات کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایسا آدمی کا دعویٰ کیسا سچا مانا جائے گا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی باتیں ہر شخص کو کتابوں سے تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے علماء کی تقریریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی کتابیں سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہر مومن کو ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو